ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଗରମରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ, ଶିଶୁ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଇସିୟୁରେ ଲାଗିଥିବା ଏସି କାମ କରୁନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତି ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଓ ଆଇସିୟୁର ଏସି ଅଚଳ ଥିବା ଦେଖି ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ କକ୍ଷରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷରେ ଲାଗିଥିବା ଏସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦିନ ଧରି ଅଚଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମରାମତି କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ। ଫଳରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ରୋଗୀମାନେ କଲବଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଇସିୟୁ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏସି ଅଚଳ ଥିବା ଘଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ଏସିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଜିଡି ଶାଖା ଅଧୀନରେ ଥିବା କହି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଜନମାନେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଡି ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ ଏସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆସିଲି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ मेक श्योर करे कि आसिक डीएचएस को जोठी कि ये गोटे डीएचएच उपरे आमर गजपति जिल्लार सबू पंचायत आउपर निर्भर, पाखतड़ अन्य जिला माने भी आउपर निर्भर। एठी कम से कम 40 रु ऊर्ध्व डॉक्टर अच्छा, किंतु एबे भी समय आम गला बेले कोटना कोठी गोटे अधिकांश गोटे डॉक्टर भी आम देखा पाऊना। गोटे डॉक्टर कोटि कोटि अच्छा। आ दुर्भाग्य कौन, आम जो एमसीएच गलु से जन्म हुआ शिशु मैंने भी अच्छा जो मान को बहुत दुर्भाग्य मत देखी बहुत कष्ट भी लगे। से कॉरिडोर रे रही एसी रू बारंबार आसिक दाबी कर बर्तमान भी दि जाए। आपण मैंने जानते किसी दिन पूर्व काली ना 2 दिन तले भी आसते हेल्थ सेक्रेटरी, सी भी बहुत अनेक कथा तागिद कर जाइछन्ति। मु पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो दायित्व नहीं पचारे से नथिबा प्लिया को नौकरी जोटा कि मो बर्तमान आपण कैमरा सामने कहवाई भी चाहूनी, बुझे। किंतु से कथा देइछन्ति कि इमिडिएटली, किंतु पीक समर जो लोक हैरान करने गोटे हट चेम्बर भाया अच्छे आम लोक हैरान करने बाध्य कर मत पचारे सीडीएम इच्छा शक्ति नथिबा जोगु ए सब कहूँ। यहाँ बिल्कुल कंप्लीट दोष सीडीएम दौर से जो निजे मुझे थर बुलूची मुझे जाणी सी भी से थर डीएचएस को बोलू नथिबे। आमे जोठी आईपीडी देखुले जोठी कि पेशेंट्स माने रोचंती छुआ मान को छाड़ी अन्य पेशेंट्स माने जनरल पेशेंट्स माने जो रोचंती सेठी समस्त कॉरिडोर रे अछंती। बाथरूम रे गोटे ही हाउसकीपिंग अछि, सी भी आमे आधा घंटा लाने मु ठिया आइछि, से आसीनी वर्तमान सदा जो प्रकार स्मेल होछि आमे बाहर ठिया आइछि से स्मेलटा ये पर्यंत आछि। गोटे तो एसी ना आ जेतिक अछि अपरिष्कार होइछि, सब बाथरूम सफा नै, समस्त मते पेशेंट्स माने से गोटे ही कंप्लेन करछन। ये दीटा को जोटा हाइजेनिक जिनस जोटा कि आम बेसिक जिनस दबार आम कथा देचे से वंचित होती लोक मैंने पूरा हैरान है कि समस्त आज से विश्वास हर बर्तमान बहुत दुर्भाग्यर कथा। गजपति रेणुबाला बेहेरा रिपोर्ट, विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।